Štipski od Pitagora Damjan Davkov so samo 12 godini je državen prvak po matematika. Bo konkurencija od učesnici od prve i vtore godine sredno na 63. od državen nadprevar po matematika, sedmoodelenec od Štip pokaža najdobri rezultati i znanje i go osvoji prvoto mesto. Ova ne je prv nadprevar po matematika i prv uspeh na Damjan. Toj dosega ima osvojeno golem broj medali na državni i međunarodni nadprevari. Се имам надпреварувано на јуниорска Балканска математичка олимпијада 2019, каде освоив сребрен медал, Иранска геометриска олимпијада 2018 и 2019 и на двете освоив сребрен медал. Европски математички куп 2019 втора награда, Азиско-пацифичка математичка олимпијада 2020 каде имам пофалница и математика без граници 2020 каде освоив златен медал и прво место. Kaže vo kratok razgovor za televizija Star Damjan. Osven svojeto Damjana nadprevarite so gordost go predstavuva i imeto na učilištето od kade doaja, štipskата девetoletka Ванчо Праке. Задоволство е да си има ваков ученик во нашето училиште, гордост за мене, како директор на основното училиште и нашите колеги, наставници од ментори на овој ученик. Damjan je skromno, kulturno i povlečeno dete s ogromen talent i golemi možnosti pred sebe. Osven matematika ima odlični poznavanje i odstranski jazici, što se solidni preduslovi za širom otvorena vrata za jedna uspešna profesionalna karijera.